हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजा में। तो ट्रेन योर ब्रेन चैनल में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे फिजिक्स विषय में नीट 2025 में कया चैप्टर में केटला प्रश्नों पूछाई शके छे तेनी बात करवाना छीए। तो तमे अंत सुधी जोड़ाયેલા रहो। तो सौप्रथम तो आपणे जोईए कि 3 થી 4 प्रश्नों पूछाई शके तेवा चैप्टर आपणे जोईए फिजिक्स में। तो धोरण 11 टोटल 3 चैप्टर है। पहलू चैप्टर है एकम अने मापन, बीजू चैप्टर है कणोना तंत्र अने चाक गति रोटेशनल मोशन और तीजू चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। आ 3 चैप्टर तमारे धोरण 11 खास 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 कर भूल्या वगर तमारे करी लेवाना छे। क्या विषय में? तो कि फिजिक्स विषय में। आगळ आपणे जोईए कि धोरण 12 चैप्टर तेमां विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्स, पछी विद्युत प्रवाह, पछी गतिमान विद्युतभार अने चुंबक तत्व, किरण प्रकाशशास्त्र अने प्रकाशीय उपकरणों, रे ऑप्टिक्स अने सेमीकंडक्टर। एटले के धोरण 12 तमारे आ 5 चैप्टर खास कर लेवाना छे अने धोरण 11 3 टोटल तमारे 8 चैप्टर कर लेवाना छे, जेमां तमारा 3 થી 4 प्रश्नों पूछाई शके छे। एटले के आज तमारा 8 चैप्टर छे एमां तमारा 24 प्रश्नों मिनिमम आवशे। मिनिमम तमारे गणो 25 तो गणी ज लेवाना। आ तमारे खाली 8 चैप्टर में तमारा 25 प्रश्नों पूछाई शके छे। पछी आगळ आपणे जोईए आगळना चैप्टर के जेमांथी 2 થી 3 प्रश्नों आवी शके एवा चैप्टर आपणे जोईए। तेमां धोरण 11 पहला चैप्टर जोईए तो गतिना नियमों, लॉ ऑफ मोशन। पछी बीजू चैप्टर है कार्य, ऊर्जा अने पावर। पछी આપણે જોઈએ તો ગુરુત્વાકર્ષણ, પછી ગતિવાદ, કાઇનેટિક એનર્જી, પછી આપણે જોઈએ કે દોલનો। આ તમારે ખાસ પહેલા છે ધોરણ 11ના ચેપ્ટર। કેટલા ચેપ્ટર છે? તો કે ધોરણ 11ના તમારા 5 ચેપ્ટર છે, જેમાં તમારા 2 થી 3 પ્રશ્નો આવી શકે છે। પછી ધોરણ 12ના આપણે ચેપ્ટર જોઈએ તો કે વિદ્યુત ભારો અને ક્ષેત્રો, પછી પ્રત્યાવર્તી પ્રવાહ, ઓલ્ટરનેટિવ કરંટ, પછી તરંગ પ્રકાશશાસ્ત્ર, પછી વિકિરણ અને દ્રવ્યની વેગગતિ અને ન્યુક્લિયસ। आ 5 चैप्टर तमारा धोरण 12 करेला छे, जेमांथी तमारा केटला प्रश्नों आवी शके छे? तमारा 2 થી 3 प्रश्नों आवी शके छे आ चैप्टर में। एटले धोरण 11 ना 5 और धोरण 12 ना 5 आ तमारे खास करेला छे। पहला उपरना 8 અને આર્યા 5। પછી આગળ આપણે જોઈએ કે 1 થી 2 પ્રશ્નો આ વાળા ચેપ્ટર આપણે જોઈએ, જે તમે એને થોડા ઇગ્નોર કરી શકો છો અથવા તમે છોડી શકો છો। તમને હાર્ડ લાગતા હોય તો ઇઝી લાગતા હોય તો બધા ચેપ્ટર કરીને જ જવાના છે। નીટમાં કોઈ નક્કી હોતો નથી કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા પ્રશ્નો આવશે, પણ આ 4-5 વર્ષનું એનાલિસિસ કર્યું છે કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા પ્રશ્નો આવશે। અને અમારી મહેનતને એપ્રિશિએટ કરવા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરી શકો છો। તમને સંપૂર્ણ નીટમાં ગાઈડન્સ આપીશું નીટની પરીક્ષા સુધી, અને પછી આપણે સંપૂર્ણ એડમિશન પ્રક્રિયા સમજાવીશું। તો આગળ આપણે જોઈએ 1 થી 2 પ્રશ્નોવાળા ચેપ્ટર। તેમાં જોઈએ तो धोरण 11 चैप्टर सूर्य पथ पर गति, समतल में गति, पछी घन पदार्थना यांत्रिक गुणधर्मों, तरल पदार्थना यांत्रिक गुणधर्मों, पछी द्रव्यना उष्मीय गुणधर्मों अने तरंगों। आ तमारा 6 चैप्टर धोरण 11 छे, जेमांथी तमारे 1 થી 2 प्रश्नों आवी शके छे। पछी आगळ आपणे जोईए धोरण 12 चैप्टर तो कि चुंबक तत्व अने द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पछी विद्युत चुंबकीय तरंगों अने परमाणुओं। आ 4 चैप्टर तमारा धोरण 12 है, जेमांथी 1 થી 2 प्रश्नों आवी शके छे। तो बस आवा ज विडियो माटे चेनलने सब्सक्राइब करो और तमारा मित्रों ने विडियो शेर करो।